ଆସିଥିଲୁ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ RDC ଅଫିସ୍ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି କ୍ରମରେ ଆସିକିରି ଅବଜର୍ଭ କରିଛୁ। ଆକୁ ନେଇକରି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଇଥିରେ ଆମର NPS जो न्यू पेंशन स्कीम ता बदल सरकार गोटे UPS देले यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेटा को आम विरोध करुचु। ताकू आम दरकार ना आमको ओल्ड पेंशन स्कीम रे लागू कर बोल आम कहूँ। जो मैंने 2004-5 मसीहा पिला चाकरी आरंभ कर UPS देवाई सरकार स्थिर कर UPS को बातिल करमको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर बोल कहूँ। दिहला मुख्यमंत्री को दिहला और प्रधानमंत्री को दिहला दुईटा मेमोरांडम दिहला। आमर चिकित्सा भत्ता तो आमर दीर्घ दिन दाबी रही सरकार पाखे ओडिशा सरकार पाखे से शुणी ना आज पर्यंत से कथन भितर रही जाइए से कथा ताकू से विषयटा को उठाऊना तेणुक आमर ता प्रति आमर आगामी दिन में प्रोग्राम होगा जाऊँगी। आगामी दिन में से प्रोग्राम हो।